ଦେଖନ୍ତୁ ଜିପିଡିପି କଥା ଯେଉଁ କହିଲେ କେବଳ ଯେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପଛ ପଡ଼ୁଛି ତାହା ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଡାଟା ଆପଣ ନେବେ। ଆଗେ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରନ୍ତୁ ଏ ଅର୍ଥ କେଉଁଠୁ ଆସିବ। 3 କୋଟି ଲେଖା ଯେଉଁ ଦେବେ ଆପଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ତାର ହିସାବ କରନ୍ତୁ, ବର୍ଷକୁ କେତେ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଆବଶ୍ୟକତାଟା କେଉଁଠୁ ଭରଣା କରାଯିବ। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। କେବଳ ଘୋଷଣା ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସରକାର ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଘୋଷଣା ନାମରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କାମ କରିବାରେ ବିଫଳ। 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବନ୍ୟା ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, এটা କାହା କାମରେ ଲାଗିବ? ଲୋକ ତ ଆଜି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ବିସ୍କୁଟ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜିପିଡିପି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବିଧା ରାସ୍ତା ମିଳିଛି ଯେ ବନ୍ୟାର ଆଳ ଦେଖିକି ସେ ଖସିଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ବିକାଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ଯେ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଫିସ ମହଲରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ये कौन उपाय सफल हो पारनि और सरकार निर्देशनामा कौन अच्छे किए पालन करा सरकार ही निजे बुझीपार। देखो विरोधी तो विभिन्न प्रसंग में विभिन्न कथा उठे सारापर एमएमडीआर को देखो जो गोटे मानने ओडिशा को बिक्री कर दिगला एक रकम कहले 1 लाख कोटी टंका जो व्यवस्था जो अव्यवस्था भितर पलैला राजस्व हरैला और आग को प्रतिवर्ष जो हजार हजार कोटी टंका राज्य सरकार हरैबे राजकोष किए चिंता कर बाबद 20 सांसद नीरव दस्ता सारी देश को बिक्री कर ओडिशा को बिक्री करने व्यवस्था कर माननीय मुख्यमंत्री कौन पे नीरव अच्छा आम स्वतंत्र अधिवेशन माननीय मुख्यमंत्री को बाचस्पति को एवं राज्यपाल को भेटी आम नवेदन करूँ जे स्वतंत्र अधिवेशन डक आलोचना करा महिला संरक्षण बिल बेलू राति अधरे स्वतंत्र अधिवेशन डक गोटे आलोचना कर व्यवस्था कर दिगला कहीं गोटे कांग्रेस को गाड़ी देवार गोटे व्यवस्था सृष्टि कर दिया महिला मानक केते से माने जत्नशील बा जत्नवान सेटा आम को जना अच्छी महिला बर्तमान राजरास्त असुरक्षित अवस्था बुलूँ से कथा राज्य सरकार को चिंता करना किंतु महिला मानक डाकी बिल संरक्षण पास आड़ विभिन्न कथा प्रस्तुत करते राजस्व हानि आम शिक्षित बेकार मैंने बर्तमान बेकार हो बुलूँ शिक्षा व्यवस्था भुशुड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था भुशुड़ी गमनागमन व्यवस्था न कहवा भल आउ नदी बंध बाड़ कथा बनियार आप जापारे जहाँ अवस्था देखु 2047 विकसित भारत आ 2036 विकसित ओडिशा विकसित गाँ से जो व्यवस्था एत सपन को राति नहीं।